ring dapita. Muna ang una namong pagsugod sa among trabaho. Kay naabtan man mi sa Sabado Domingo, wala mga office hour. So ano kami nagsugod sa Monday. Lunes nga Lunes. Muna siya nga mga Scout Milo daw. Lead by Libertario. Muna siya karon nga among taga sorbihon ang matagdalan nga magian pagkatam na magmuhon para mabuhatan sa karsada. O din lang ko to, mayang hapon ka atong tanan, kay magsugod na kami sa among unang yugto sa among trabaho diring dapita. Salamat og maayong hapon ka atong tanan.